Charot, gwapa kay ko diri guys. Pagdili ako. Sana all. So, nainangutan na sa ko guys ba? Nag-message siya kung sayo lang ba daw ang BPO or call center, being a call center agent. So, based on my experience, tung una pag yun nga ano na ko apply sa teleperformance, lisod jud siya. Ang first call na ko kay hilak-hilak jud ko kay dili medyo ko as in how kay mag-English. Bisan karon dili kay ko how mag-English jud kay dili man na mao akong first language. Walang siya. Kung everyday ni mo ginagamit ang English language, maka-learn ka, though dili kay kakasabot, kay kakabalo mo istorya, but then kung gina-practice nimo siya daily, masabtan rapod nimo siya, and then kabalo rapod, ma-adapt rapod nimo ang ilang language. Later on, makabalo na ka sa mga pamaagi, then sayon-sayon na lang siya. Ang lisod na guys kay itulog og buntag. Active ka og gabi tapos inactive ka pagka buntag. So, kaya lang guys, we'll continue to share my experience as a call center agent representative.